may treasure chest dire. Na? Ana. Sanggip ka. Light all the ano. Light all the... Kalaban ko diri mo. Ang driver, i-move ni siya Ako na. twice. Ang next is move siya once. Ayaw i-move ang third. I-move siya twice. First is move twice. Next is move twice. The last is move thrice. 3 times. 3. One more. First is move once. Second is move 3 times. 3. And move twice. Babader ang medallion, brother. Don't lose that. Oh, don't lose that tube. Same pa rin. Delikado ang third bolt ani ha kanay traps. So mag-stay lang mo diri ngani nga later. First is 3 times. Next one. Next twice. Next 3 times. Dali lang ang ano no, second volt. Taon sana kung isa ha. Taka ha. Huh? Ay, Hindi wala lang. trap. Hindi pa ni mao. Ha? Hindi pa ni mao. Dali lang, isa. Buang na. Di sana kay paon. Sing the song. Singapore. Wait lang ha. Stigag book ano niya, yellow. Ulit, try daw. Light daw kuya. Wala man daw i-trap. Move thrice. 3 times. Dili na ba there? Dili na mao. Asa, ay, dili. Una man Ako na lang. Oh, 3 times. Ara, Okay. Ayun na i-move. Ayun na i-move. Atong third. Kani. 2 times. Isa lang dito. 3 times. Napaday isa.
Patiin Otong ka night trap. medalyon. Mm. Apat di ay kabuok. Remote ko. Wait lang ha. May taong sana kong isa. Sige, bilin sana mo dire kapasing ni kalaban. Mutya ka paliling. Wala, iba yung namo. I think di kaniyang may trap. May trap kuya. Muna gani akong ingon gani. Time Pero tama kaya- ko. kaya lang, unya lang. Ani na lang oh. Mag-activate ang trap pag na-light na ang ano. Oo, taga tuyok mo. Activate man siya. Ayaw sa ha. Oo. Pa-activate, hawa din ko, saka sa taas. Tapos pag mahuman na po to, magkuha na po ta. Ay, wait lang. Oh. Brother, before mag-light ni, i-move sa, para masolve na tong isa ka puzzle. Kaya 3 times mo na Di siya. siya magkuhan, di siya maggawas. Later na, kaya magawas na siya later, pero naka-okay na, Ay, naka-fix pwede na. man siya. Oh, pero lock man. Wait lang, Ay, din. move 3 times Dili. first. Kwan siya, rotate block siya. Dili. 3 times. Sige ha. 3. Sige ha. Okay. Twice next. Next is 3 times. Next once. Once. Okay. Hindi na ako sa gawas. Light. Mag-close na, kuya. Okay lang. Ha? Kulang mo. Dili, sabay ka. Mag-una Gusto mo. mo po ko sa sulod. Dili, sabay lang. Again. Wala siya. Dili ka, kuya. Tindog lang dali. Yung sa moral support. Yay, kaya nyo yan. Pindot. Ako na, pindot. Okay na, na-solve na. Brother, dito ka, brother, oh. Dili ka. Anta ko? Bantay ha. Dito ka kasama yung pinakagilid sa may tumoy. Okay. Ito ha. 4, 3, Dili, dira. Okay, ana lang. Okay. Wait. Move twice. Okay. Ay, kamali ha. Go. Next, dito ka sa gilid na isa. 3. Go. Ayun, dira, brother! Ingon naman daan sa Gilid ka. Si, ayun, dira sa atubangan na, dira. Twice. Yan. Next, dira ka sa gilid, wait. Thrice. Ayaw sa. Makakon na ako. Masense na ang sound. Go. Go. Ito, diri. Next, dito ka set. Dito sa gilid. Okay. Twice. Twice, dancer, di ba? Good job. What ang medalyon? Apat. Isa magdala. Magaling. Wala itong madala. Puli-puli. Oh, anak, puli. Anak lang, jud to. This is it. Raise your Balik yung isa ka medallion. medalyon. Balik ka na ng isa. Balikin na brother, go. Bulo ka. Sige ka to. Ano sa gate? Fishbowl 5, hopya 5. Pabili 20. Kung hindi ka bibili. Ice pop, lollipop, pag nagunaw, palpak, hello. Nasa po, kuya. Pag Ah? nagunaw, Nasa. tubig. Ice pop, lollipop, pag nagunaw, palpak, hello. Malamig, pag nagunaw, Sumalabad. Oh my god. Balo. Ay, ano? Start 1, 2, 3, go. Natin makuha doon na medallion. Ay, mag-open pa tayo drink vault. Alright, to the right. Marakuha pa doon. Kuhanin niyo, kuya. Ako, tapos lagay natin sa center. Okay, wait. Wait lang, Jud.
Katong mga galing niya gud na nag-flag ceremony ng mga statue. Ay, kato dito banda. Darita ba dito? Sa Dito ta, dito ta. Tapos ambak mo ta. Ambak mo sa dalila yun. ay dyan na wala ha. Ginagunitan ako. Hindi, ambak na dito. Ato kita nimo to oh, katong mga statue. Kato. Go! Po! Dili ba tama paksitan og HP? Sana all. Yun na espada lang ako. Alam mo, pidal. Pidal yun. Dirita. Better place that gold coin here. Place lang dere. I-place lang. Put it here. Na. Bili na nato na dira. Asa atong ship, kailangan maguna to. Dapat na isa malagpot diri sa ano oh, sa may butas. Asa where? Katugod tong same sa ano sa Outlast nga karang naay maadto sa pikas para mai-unlock niya tong door. Ay, okay. Dapat na ma-shoot diri, dapat ang mag-cannon dapat tapos dapat diri i-place ang ano ko. Kuya, padaman ko diri ang ship. Dapat malagpot ka sa first statue na nga na ibuslot. Nag-lower na ko. 1, 2, 3, go! Dapat ma-shoot ka. Ay. Uy, nice! Nice, brother! Mo na first statue. Naog lang ka dira sa may buslot. Sa front, hinahinay lang. Hinahinay lang. Dire. Tutos ako, Shark. Oo. Kita mo ng buslot dira. Diri ka, oh. Nahinay. Sulod dira sa may buslot. Dire. Itang front ako. Dili ko sulod. Dili dira. Napay buslot dira arang mo. Ano pa ka? Muan apa ka, oh. Dili dira, brother. Sa front niya. Na dira. Dira, naog dira. Nakita na mong boss lang. Oh, dira. Go. Tara kuya. Tara kuya. Nagluto ko kadali. Wait lang. Food. Nano ko nadunggan kalaban dari. Dili nasa gawas. Interact with lever. Wait lang, Jud. Nagluto pa. Isa ka na ko ng lever? Para maabrihan na ang door. Okay, baba na ko. Nadala si mo kalaban? Ni. Tara. Dala na, brother. It's your gold hoarder coin. I-place dere, oh. Ma-open ang vault dere. Tirahon, uy. Yun na. Oh, rejoin my crew. Ops. Dere, oh. Basaha dering dere, ano, book. Bible. Careful, ha. Dili ka mahulog. Nahulog ka. Patay ka eh. Oo, nahulog ko kinaano ko na slide. Patay ka? Patay. Alangan, dili. Lupad ko ba dito? Ay, na-checkpoint na di siya diretso. It's a deadly trap. Kuya Neil na lang.
While waiting with brother ato diri brother oh. Diri. Naibok diri. Araw basta. Mahulog na sad ka? Wala. Iyak lang Ah, reaction. nana ko. Nasaan book? Dito oh. Nakay Marco to eh. Wala pa. Napo diri. Careful. Tuk, tak, tak, tak. Diri oh. Na. Sige lang na may checkpoint. Sige dali, forward na yun. Ay, wala na Forward. 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 Ulit agad. Forward. Timing sa timing da sa kwan sa dira sa usos. Forward. Dili. Dili ko bisag gina-push ng W. Timing na sa naman. Oh, galing nga eh. Galing nga eh. Pakamat na eh. Napo doon, ni Malya oh. Kaon. Mamang. Shit. Go. Estimate brother. Diri bata no. Walo, kalimot ko ani. Murag diri siya brother kay ang iyang dalan nakita na ko ang iyang dalan antud madulong siya sa dulo. Pero need ko mag zipline. Skillet Tambak tira. Bira. Limot naman good ko. Need niyo maglampa tapos ayog dagan. Lakaw lang. Dalan hapon arao mo na yung obstacle. Straight to my heart. Sir. Dili naman yun. Sure. Sipit ang puta ka trailer nero. Mamang! Wala ko ganyan na. Mamang! Mamang! Eh! Tete! Pangit! Piti. Ha? Oh. Bang. Straight to the left.
Lord have mercy. Mercy. Uy. Isa sa mercy. Ay, asa? F. Ay, ato din mo. Yay. Tugtog Good job. Magtugtog ato. Kaya parang nagdiman pa. Ngayon, sa kanin eh. Welo. Tapos ayos sa forward kay duha maguna magkabilang ka magkabilaan. So mag-stop ka sa in between ana. Mana lang. Ay! Ganyan na sana. Kaya kuya. Ah. Sayawan lang tamo ha. So sayaw tamo. Alam ko na unsa. Sayaw ko ba? We need to kill all the waves here. The waves of beaches. Waves of the angel. Go. Opening. Ay, wait. Ang very good na i-trap sa ayun ninyo tama. Ay. Nakalaban. Ay, nakalaban. Ay! Ano, paki-heal ko. Thank you. Love that. We need to kill them. Kill nyo. Open ko to. Help here. Help. Ow. Okay. Sulod na. Sulod na, brother. Lamp, animal. Ay, palad ako. Ay, si Marco ba, kuya? Wait. Nasa truck. Aray. Wait ka na, brother. Ay! Ay, nako. Wait lang. Ako na. Go! Ay, ang ari, Wait lang. Uy, saan? Naka-record to. Ito na the best. Oh my god, saan na? Uy, nag-activate na. May
Wala, wala ka balo. Asa diri banda? Diri mo, oh. Diri. Ay! Kuna ko. Nahila ko. Ay, kasi si ambak-ambak lang. Wala ko nagambak. Gambak ka. Kamakali mo. Gunit lagi. Guni. Center kayo ba? Ang lever dari. Isa. Activate ko ng lever. Una, tuluman niya. Sa... Uy, ayaw patakag. Ano? Sunod sa kuha. Asa ibaba ta na ng lever? Yes. Para to pa-lever. Saka-lever. Dali pa ang dalan. Okay na? Okay na, open na. Open na? Oh. Tanas gini, di masing may trap. Huwag ka magbutag food. Nadira ang, ang gold hoarder. Ready na ha, ready na. Ano siya? Ano siya? Aim lang sa iya ha. Nadagdaghan darig daghan darig. Uy, sa kwarta ko. Pwede nyo siya, batuhon ka tong ano. Ako trouble. Ay, sakit ha, sakit. Dagan. Gusto mo na siya. Ayun na, tama na. Maganda kang ingon na last time. Si Briggsy. Patay na siya. Yay! Nag-bug man. May ganit, nag-bug siya. Other. Wait lang. Mag-talk ta kay Pirate Lord. Oh! Dapat ako dama. Ay, na-DJ kwan, no? King kwan, something. Oh, nice. Now this is what I like to see. A grand adventure, a fight to the death, and a great big pile of treasure. You'll have quite the tall tale to tell once you make it home. The trouble with being the pirate lord is that everybody tries to follow in your footsteps. Briggsy, Grey Marrow, the crew of the Morning Star. Why, I ask you? This place, this sea of thieves, is bigger and stranger than any of us know. I reckon you've learned as much, or you wouldn't be standing here.
Okay. There'll always be new stories to tell, riches to plunder, and monsters to chill the blood of anyone brave enough to seek them out. As for the gold hoarder, I doubt we've seen the last of him. It's never that easy to scrub away the stain greed leaves behind. Still, I'm sure he'll think twice before picking a fight with you again. Wala, kayo na sad. For now, I'd leave the Umarap ko treasure at be. dito sa ano ba there? Its power has Picturean ako ninyo. too Ha? many Picturean pirates ako already. ninyo. Nakatalikod man ka. Scars should fetch a pretty penny with the Order of Souls, however, if you're so inclined. Tribute seat. Whatever you choose, take Nothing care one not to we have. linger. For the Shroud Breaker's Nothing power good is nearly consumed. I'll have my envoy return it to its resting place, ready for some other crew to Ina. test their mettle. Thankful Hindi na- Perhaps we'll meet again over a grog or two. Wala pa. My door's always open to true pirate legends. Until then, farewell and remember, it's not about the gold. It's about the glory. Wow. It's a the glory. Dala na ng skeleton ba doon kay 10,000 na. Sana, let's go. Okay, kaayo. Ew, mga tai. Napa dito ang atong bow sa center. Dari ba nila ata to? Oh, dala. Ikan ba dito? Piti mo dagang skinil, oh. So, Cause every day I'll be there. Kat uno, memorable.